आश्विन मास कृष्णपक्ष सेप्टेम्बर 19 तारिख कन्या 4 दिन गुरुवार। आज अद्य तुला कुंभ राशि घातबर तृतीया तिथि रात्र 12:40 पर्यंत उत्तर भाद्र नक्षत्र दिन 8 घंटा 4 मिनिट पर्यंत रेवती नक्षत्र निशा 5:15 मिनिट पर्यंत मीना चंद्र निशा 5:15 मिनिट पर्यंत जोगिनी उत्तरे रात्रि 12:40 गत अग्नये यात्रा शुभ राहुकाल दिवा 1 घंटा 9 मिनिट दिवा 2 घंटा 39 मिनिट मध्य एवं धनुराशि पुरुष और तुला राशि महिला घात चंद्र द्वितीय एकदिष्ट और पार्वण श्राद्ध अपरपेक्ष द्वितीयार श्राद्ध जानिबा आज राशिफल विषय ता पूर्व जानिबा काले जो कालसर्प दोष पे वर्णना होता आज जानिबा राशिफल शेष जानिबा अनंत कालसर्प जोग कौन किपरि हुए कहीं हुए ताप प्रतिकार कौन मैं शेष को विचार करवा राशिफल सरला परे आग जानिबा प्रथम मेष राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि कटिब। मेष राशि जटिल परिस्थिति जो काम कार्य प्रभाव होगा पारिवारिक सहयोग मिल कौन कार्यर सफलता व्यवधान सृष्टि हो व्यवसाय अल्प लाभ पर चिंतित रे महिला माने संतान संतति चिंतार व्यतीत हे छात्र छात्री मैंने सफलता लाभ करेंगे। तापर शुणा वृष राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि कटिब। धैर्य और सहनशीलता जो व्यवसाय किसी लाभ हो पारे पारिवारिक अशांति वृद्धि पाइब मिथ्या अपवाद पाइपारती भातृ विवाद देखादेव विभिन्न कार्य विलंब एवं बाधा सृष्टि हो महिला माने धर्मपरायण हेबे छात्र छात्री माने असफल हेबे। तापर आसवा जानतु मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपरि कटिब। असावधानता कारण असत कार्य बाधा सृष्टि हो विभिन्न समस्या देखा दे पारे कर्मक्षेत्र में कार्य अभाव अधिक रहिबो पारिवारिक अशांति वृद्धि पाइब मानसिक अशांति वृद्धि पाइब महिला माने चिंतित रहिबे छात्र छात्री माने असफल लाभ करिवे। तापर जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि कटिब। आर्थिक स्थिति मजबूत हेब कर्मक्षेत्र में स्थानांतरित जोग अच्छी व्यवसाय लाभवान हेबे नूतन योजना आरंभ करिपारंती समस्त बाधाविघ्न दूर हो महिला माने आनंदित रहिबे छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा पर विवेचित हेबे। तापर जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि कटिब। व्यवसाय बाधाविघ्न सृष्टि हेब चाकरी क्षेत्र में हैरान हो पारंती कार्य सिद्धि में बारंबार विघ्न सृष्टि हो कौन से कार्य करने गले बारंबार विघ्न सृष्टि हो पारिवारिक शांति वृद्धि पाइब शत्रु माने हैरान करेंगे महिला माने धर्म कार्य मन बढ़ाइबे। तापर जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि कटिब। बाद विवाद दूर हो संघर्षपूर्ण परिस्थिति समाप्ति घटिब मानसिक शांति वृद्धि पाइब संतान माने किछि सुखी हेबे भ्रमणर सुजोग आसिब मान सम्मान वृद्धि पाइब महिला माने धर्म कार्य मन देवे छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा में विदेश यात्रा करि पारंती। तापर जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपरि कटिब। मान सम्मान वृद्धि हेब व्यवसाय लाभवान हो पारंती मानसिक शांति वृद्धि पाइब बंधु सहयोग मिल मनस्कामना अधूरा रहिब शारीरिक अस्वस्थता किछि देखा दे पारे एवं छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करेंगे। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि कटिब आसन जानिबा कौन सी शुभ समाचार पाइपारंती सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब मान सम्मान वृद्धि पाइब व्यवसाय बाधाविघ्न जो चिंतित रहिबे शारीरिक अस्वस्थता किंतु वृद्धि पाइब। तापर जानिबा धनुराशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि कटिब। नूतन योजना रे सफलता लाभ करेंगे अटकी जाइथिबा कार्य मध्य पूर्ण हेब नूतन मूल्यवान द्रव्य किछि क्रय करिपारंती मानसिक चिंता किंतु वृद्धि पाइब टंका पैसा आदान प्रदान में सावधानता अवलंबन करूँ नहले हैरान हो पारंती। तापर जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपरि कटिब। धैर्य और साहस फल कठिन कार्य समाधान हो बंधु माने सहयोग करेंगे विरोधी माने हैरान करिपारंती समस्त असुविधा दूर हो पारिवारिक अशांति देखा दे पारे महिला माने धर्मपरायण हेबे। तापर जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपरि कटिब। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब बिगड़ी जाइथिबा कार्य सुधरी
ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥକାରଣରେ ବିରୋଧୀମାନେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପୁଜିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବିଷୟରେ। ଅନନ୍ତ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ହେଉଛି ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ। ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଲଗ୍ନ 12 ପ୍ରକାର, ରାଶି ହେଉଛି 12 ପ୍ରକାର, ଗ୍ରହ ହେଉଛି 9ଟି, ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି 27ଟି। ଆମେ ଜାଣିବା ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ, 12ଟା ଲଗ୍ନ, 12ଟା ରାଶିରେ 12ଟା ଲଗ୍ନ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ରାଶି ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ସେ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ଥିବେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅସ୍ଥିରତା, ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, କପଟି, ଲମ୍ପଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳତା ହେବ। ଭାବନା କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନେବ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ରହିବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କର୍ମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମନ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ, ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତିଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ରାହୁଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ଓଂ ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରିଂ ଭ୍ରଂ ସହ ଚ ରାହବେ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ପଞ୍ଚମ ତିଥିରେ ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା, ଅଭିଷେକ, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ପକୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ, କାଳସର୍ପ ଶାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ, ସର୍ପସୂକ୍ତ ପାଠ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। 11 ଶନିଦେବଙ୍କ ବାରରେ 11 ଶନିବାର ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ବିଧି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଉଳିକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କ'ଣ? ଲଗ୍ନଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଲଗ୍ନଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହାଉସରେ ରାହୁଥିବେ, ଅଷ୍ଟମରେ କେତୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେବ କୌଳିକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ। ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ନଷ୍ଟ। এই କାଳଯୋଗରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ? ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷା ନଷ୍ଟ, ନେତ୍ର ମୁଖ ରୋଗ, ପାରିବାରିକ କଳହ, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ସନ୍ତାନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ, ଭୂମିରୁ ପକ୍କ ଧନ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଋଣୀ ହେବ। ଅର୍ଥହାନି, ସମାଜରେ ନିନ୍ଦା, ପିତାମାତା, ସ୍ତ୍ରୀ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜନ କଲେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୂଜା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଦାନ କରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋମେଦ, ରାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୋମେଦ ଆଉ କେତୁଙ୍କର ରତ୍ନ ହେଉଛି ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, କ୍ୟାଟାଇ, ରତ୍ନ ଧାରଣ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। କାଳସର୍ପ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ସର୍ପସୂକ୍ତ ପାଠ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମନସା ପୂଜା ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୂଜା, ରୁଦ୍ର ଅଭିଷେକ କରିବା କରଣୀୟ। ପୁଣି କାଲି ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ କ'ଣ? ବାସୁକୀ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ, ଶଙ୍ଖପାଳ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ, ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ କାଲି ବିଚାର କରିବା। ଆଜି ଅନନ୍ତ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଓ କୌଳିକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ, 12 ପ୍ରକାର ଯୋଗରୁ 2ଟା ଯୋଗ ଆଜି ବିଚାର ହେଲା। କାଲି ଶୁଣିବା ବାସୁକୀ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କ'ଣ, ଶଙ୍ଖପାଳ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କ'ଣ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।